Okay, saya teruskan kelas untuk hari ini. Itu kita akan last lecture saya lah, joint and connective tissue disease. Okay, kelas hari ni tak banyak lah macam biasa by system tu yang ni. Okay, so first kali kita akan lihat joint disorder iaitu osteoarthritis and gout. Okay. Itu macam tu. Okay, so first osteoarthritis. Okay. Sebenarnya osteoarthritis ni biasa kampung kita panggil sakit lutut lah. Sebenarnya istilah dia adalah osteoarthritis. Also known as wear and tear arthritis. Occur due to commonly occur aging and joint being used over time. Yelah, bila dah tua tu of course lah kita guna banyak lah dah contohnya 40 tahun. 40 tahun muda lagi, 60 tahun. Benda tu telah lama lah digunakan. Okay, involve joint and kita joint ni kita lah sendi, especially sendi lutut kita yang banyak bear most of body weight yang selalu tampung berat badan kita lah. Kalau kita berdiri seharian, so joint lah yang akan memainkan peranan penting. And sangat common lah osteoarthritis ni occur to all folks orang tua-tua akan mengalami osteoarthritis tu common lah, tapi depend pada severity dia lah. Ada kalau and culture budaya jugalah, kalau orang tua kita ni biasanya duduk kat rumah lah dan ikut berat badan lah. Kalau berat badan dia besar lagi kena tampung banyak compare to orang yang bertubuh kecil. Okay, cartilage kita tahu dia adalah cushion material of bone, akan wears away lah semakin lama semakin tulang rawan kita tu akan semakin haus orang kata kan. So sebab itulah akan jadi sakit lah bila lama-lama dia dah tu dia akan sakit sendi kita. Okay. Causes and risk factor of osteoarthritis. Of course lah disebabkan oleh breakdown of cartilage between bone tadi tu, especially kat sendi lutut lama-lama tu cartilage tadi pun terhaus, lepas tu sendi kita akan sakit lah. And joint injury ataupun berlaku juga pada atlet yang apa-apalah football ke main bola kan. So kena careful lah, yang atlet ke sangat dia kena jagalah. Kan biasa kan apa benda macam-macam sukan lah, okay. Basikal ke basikal ke, biasalah kalau atlet ni dia memang nak buat yang terbaik, nak menang kan. So macam tu, tapi kena adalah sepatutnya atlet yang profesional ni dia adalah untuk avoid kepada injury, tapi of course lah malang kadang kita tak boleh jangka kan ada accident. And then age macam yang tadi yang saya mention tadi selalu kat orang tua. Okay. Compare to orang muda. Tapi orang muda pun ada juga. Dia depend. Ada yang umur 40 dah kena. Biasa, tapi common kita tengoklah nenek-nenek orang tua atuk nenek kita tu adalah sakit lutut kan. So tu common, tapi ada juga muda pun boleh dapat. And then gender, woman lagi banyak dapat compare to men. Woman dia bila dah dia dengan kalsium, dia period, dia hormon dia, and then bila dia dah menopause kan, estrogen dia dah ni, dia mudah dapat ni lah osteoarthritis. And then obese tadilah, sebab dia kena tampung berat badan yang berlebihan. Dia kena bayangkan kita berdiri, badan kita ni oleh sendi tadi tu lah, okay. And then genetik, ada juga yang family dapat ni. So kena jaga-jagalah yang ada genetik. And then simptom dia macam biasalah, sakit lah. Sakit bahagian lutut, sendi, stiffness, keras, and decreased flexibility.
tak boleh nak, tak boleh fleksibel lah, tak boleh nak angkat sangat, tak boleh nak diri lama-lama, tak boleh, dia terhad lah. And then swelling, dia bengkak. Okay. Diagnose physical examination, biasa senang lah patient, orang tua datang, dia beritahu sakit. Kan, tu doktor pun tahulah dia dah berumur. Ataupun yang muda, atlet sukan, so depends lah, tengok kepada kecederaan dia. Okay, kita akan doktor check, physical examination, and then kalau yang atlet tadi tu akan buat X-ray, MRI lah. Mana yang boleh rawatan, kita akan rawat. Sekarang ni pun dah ada banyak yang untuk ni, nak bagi dia kurangkan risiko, kita boleh suntik dia punya suntik. Saya pun tak pasti sangat istilah sekarang. Sebab belum mengalami lagi dan dalam family pun tak ni. So dia boleh suntik tempat lutut tadi tu dia suntik. Maybe kat rawang kot dia akan, tapi depends pada patient jugalah. Kalau patient muda, macam atlet muda tadi, dia akan cepat baik, cepat sembuh lah untuk hilangkan sakit tadi. Kalau orang tua tu dia takes time lah. Kalau ada atuk nenek yang ada sakit tu, boleh bawa ke klinik lah, jumpa doktor. Ada klinik yang boleh, tapi dia agak mahal sikit lah bayaran dia. Dia akan suntik banyak kali. Dia akan ambil dulu untuk test, kemudian dia akan suntik masuk. Okay. And then lab test lah, check blood and synovial fluid tadi lah. Okay. And treatment. Treatment no specific cure, but can be reduced lah. Sakit tadi, control pain, boleh reduce. Overall exercise, sebab tu pentingnya exercise sepanjang sepanjang kehidupan kita. Tak semestinya tunggu nak tua baru nak exercise. Tak, supaya masa kita kita punya badan lah akan jadi sihat. Dia badan kita pun bergantung kepada exercise harian kita, lifestyle kita. Okay, jangan nak tua baru nak exercise. Okey, tapi kalau boleh kita kena pastikan dari awal lah. Fahamkan maksud saya? Supaya kita ngelak lah, supaya dah, kalau contoh genetik tadi dah ada, kita pun jaga dari muda supaya benda tu tak akan mengurangkan risiko untuk kena. And then maintain improve joint function macam tadilah. Exercise, activity untuk bagi joint kita jadi kuat. Compare tu orang yang tak exercise, dia mudah dia macam orang lembek sikit lah kan. Orang atlet kan badan dia banyak sihat sikit. Okay. And then maintain normal body weight. Ni penting lah. Selalu jaga BMI lah. Okay, pemakanan sangat penting. Bukan setakat penyakit lain. Osteoarthritis. Semua penting lah. Tak nak badan kita tu badan tu terlampau besar lah. Yang mana ni bolehlah kontrol. Hari tu rasanya puasa Ramadan hari tu, kita dah boleh kontrol kan nafsu makan. Jadi Syawal ni pun banyak raya sana sini, tapi sebenarnya tu macam ni, saya pun macam biasa makan sikit, jadi kena amalkan makan sikit je. Boleh makan tapi makan sikit-sikit. Kalau ikut nafsu memang nak makan banyak kan, tapi itulah badan kita ni setakat mana sangat makan kan. Jadi kita kena fikirlah kesihatan badan kita. Being overweight can make symptom worse lah. Lagi teruk lah. And then achieve overall healthy lifestyle. Itu pentingnya. Penjagaan kesihatan lifestyle daripada muda, kita kena kekalkan sampai ke tua. Useful for all type of pain condition lah. Penyakit-penyakit yang lain. Healthy lifestyle can create healthy body. Cell, semua pun kena sihat. Okay. And next kita akan lihat about gout. Gout, inflammatory of arthritis. Okay, ni common dekat gout kot lah. Common dekat apa panggil tumit kan, kaki kan. Okay, ataupun boleh juga kat ni. Okay, so kita tengok gout. One of the yang paling common dululah type of arthritis. Dia adalah jenis inflammatory arthritis ataupun
pun kita kenali called as crystalline erythropoiesis. Sebab dia ada crystal crystal. Caused by inflammatory response to uric acid crystal. High of uric acid in our body. Occurs in hyperuricemia, high uric acid level in blood, and supersaturation of uric acid, crystal accumulation dekat joint lah, dekat joint sendi-sendi kita tadi uric acid berlaku macam gambar tadi lah kan, uric acid crystal dekat sendi-sendi kaki So lepas tu lah kita akan sesakit gout ni sebab uric acid. So nanti kita akan lihat uric acid trophus ataupun tophi joint tadi appear as hard noodle under the skin. Dia boleh bila kita sentuh tu dia noodle, dia dah bentuk macam apa bahasa Melayu ni. Kita sentuh kalau common kita tak rasa, tapi kalau yang sakit tu kita boleh rasa keras lah. Cause disruption and discomfort, sakit lah. Gout ni sakit sebab tu biasa selalu patient akan ambil ubat lah, ubat tahan sakit, ubat gout, sebab dia sakit, sebab dia uric acid tadi. Disebabkan oleh accumulation of uric crystal in joint. And then kita akan lihat risk factor, apa punca penyebab dia untuk mendapat gout ni. Sebenarnya kita boleh prevent lah. Pertama diet, makan daging, meat, seafood, and alcohol, air bergas ke, air manis ke semua ni kita boleh avoid lah. Untuk yang dapat gout ni tak boleh makan daging, seafood, alkohol dengan manis-manis gas semua tu. Bergula semua tak boleh. And then obese. Biasanya orang yang obese mudahlah dapat gout tu. And then dia ada family history biasanya. Family history. More uric acid. Sebab orang obese ni dia banyaklah uric acid dalam badan dia. Dia suka makan kan, berat badan berlebihan. Okay. Less time to eliminate. Dia dah obese kan. Kurang tu senang sikit nak eliminate, tapi bila dah obese lebih banyak lah. And then medical condition. Bila obese tu kadang-kadang makanan tak jaga, macam-macam penyakit lah yang kita dapat. Ada darah tinggi lah, kencing manis lah. And then penyakit-penyakit tu akan juga menyebabkan risiko gout tadi lah. And then certain medication, ambil ubat-ubat thiazide diuretik ni for hypertension juga boleh menyebabkan mudah dapat gout sebab dia ada acid ni. And then family history tadi, age and sex, more in male. Dia kata lebih banyak male lah. Tapi saya rasa sekarang pun female pun ramai dah dapat. So depends lah, kalau kita tak jaga makan, kalau kita tak jaga berat badan, kalau kita tak jaga kesihatan, tak kisahlah lelaki ke perempuan kan boleh dapatlah gout. And then age ni pun sama je, kalau orang semakin tua tu semakin mudahlah risiko dapat penyakit. Recent surgery trauma. Kadang certain surgery menyebabkan dia tak aktif, ambil ubat certain ubat tadilah, and then trauma, so menyebabkan risiko untuk dapat gout lah, so kena jagalah, jaga. Okay, simptom dia gout sama, sakit sangat dekat joint pain, sendi tu sakit sangat, sebab tu selalu terpaksa ambil ubat tahan sakit lah, inflammation, redness, limited range of motion. Bila dah sakit memang tak boleh berjalan, tak boleh, memang terhad lah, limited dia punya pergerakan sebab sakit kan, especially dekat kaki kan, memang terhad. Dan bila sakit tu mulalah dia akan marah-marah kan, dia emotional, dan menyebabkan bila emotional sesakit tu akan menyebabkan emotion sedih, sakit, marah, and body kita akan down lah, menyebabkan mudah lagi teruk lah sebenarnya. Okay, next kita akan lihat pathogenesis of gout. Okay, ni penting pathogenesis of gout ni. Liver produce various substance in body including purines, and liver break down purine into uric acid untuk sebagai bahan waste product lah. Tapi uric acid ni biasanya eliminated through kidney. Liver produce too much
Kalau penghasilan uric acid too much, kidney ataupun masalah kidney menyebabkan remove problem lah, kepada remove lah, and then menyebabkan excessive uric acid in our blood, and then menyebabkan hyperuricemia. Banyaklah uric acid blood, hyperuricemia. Daripada sini, ataupun boleh juga disebabkan oleh kafein, ambil minuman berkofi, menyebabkan sebab dia kopi ni menyebabkan dehydration. Selalu nak kuranglah air dalam badan, menyebabkan increase urine output. Selalu siapa yang minum kopi tu, kalau you all perasan yang banyak minum kopi tu memang selalu rasa nak toilet kan. So kena minum air masak banyak. Dehydration cause elevated concentration of uric acid in body fluid. Dehydration tadi akan menyebabkan banyaklah uric acid dalam badan. Sebab tu kena control jugalah, especially you orang muda-muda ni kan suka kan Starbucks lah apalah kan. Bar lah, tea leaf lah apalah, saya pun jarang-jarang sekali pergi. Setahun sekali kot. Tapi kopi pun boleh lah, tapi kena kena control. Elevated uric acid begins to form needle-like crystal. Increase of uric acid tadi akan menyebabkan needle macam crystal dalam joints, especially big toe. Menyebabkan crystal, sebab itulah akan sakit. Formation of uric acid crystal lead to inflammation respond. Inilah yang akan sakit. Ada inflammation, keradanan, and then white blood cell attack uric acid crystal result in pain and inflammation. This called acute gout attack. Ini acute lah. If untreated, result lump deposit of uric acid tadi, kita akan panggil typhus, and cause additional joint pain. Kalau tak ni. Sebab tu awal-awal attack tu dah kena pergi jumpa doktor lah, untuk kita bagi kurangkan risiko untuk dapat yang teruk lah. Kita dari awal lah. Diagnose, joint fluid test. Biasanya kita tak mudah nampak lah patient datang tu, doktor tahulah dia sakit. Doktor senang. Tapi kalau nak confirm, biasanya kita akan ambil ni untuk kita tengok bawah mikroskop dengan buat blood test lah. Biasa kita tengok blood test, uric acid level high lah, and creatinine, ataupun x-ray. Ultrasound can detect uric crystal in joint or typhus. Ataupun dual energy CT scan can detect presence of crystal uric even no inflammation occur. Ni early detection lah. Okay, so treatment untuk gout, medication lah. Kita akan ambil ubat. Dua tujuan dia, two purpose. Pertama, untuk mengurangkan sakit lah, inflammation of acute attack, and to control. Yang kedua, kurangkan sakit. Yang kedua, untuk control uric acid. Sebab yang punca dia adalah uric acid tadi kan menyebabkan sakit kan. So, control uric acid level to prevent future attack. Okay, drug. Jadi dua jenis drug lah. Drug pertama untuk pain tadi, kita biasalah kita ambil corticosteroid lah. Ataupun NSAIDs untuk pain lah. Ni awak tahulah painkiller apa benda, awak belajar farmako kan sekarang. And then, ubat yang kedua untuk lower the uric acid, allopurinol dengan ataupun febuxostan. Saya tak pasti. Sekarang ni ada sejenis drug gout yang telah ditarik balik oleh KKM. Sebab dia ada menyebabkan kidney problem. Saya tak pasti apa saya. Okay. So, ni treatment untuk gout. And then, kita tahu tadi kan gout tu, yang awal tadi tu sebab pemakanan meat tadi kan. So, kita boleh, ni adalah natural way to reduce uric acid in body, especially untuk pemakanan. Yang pertama, limit the purine rich food such as, ni kau boleh tak nak lah, organ meat tadi, mutton, dry, bean. Ni orang yang dah ada sakit tu avoid lah makan ni. And then avoid sugar. Pun sama, sugar memang apa-apa, of course lah sugar ni tak bagus.
Okay. Dia kata sugar fructose yang process and refined foods. Minuman bergas, minuman kotak, minuman botol, minuman apa. Kita tahulah sugar banyak and dia menyebabkan uric acid tinggi lah. Then alkohol, berat badan, extra pound can rise uric acid level macam tadi. Fat cell make more uric acid than muscle cell. Okay, then consider pineapple in daily. Pineapple sangat baguslah untuk mengurangkan risiko mendapat gout. Orang yang pernah terkena gout tu, amalkan makan pineapple. Sekarang ni kita jarang. Tapi dululah, masa saya dulu tak nak ambil pineapple ni sebab dia payah nak jumpa yang manis kan. Sekarang dah ada nenas madu lah, macam dah manis lah. Dia dah tak rasa apa orang kata, pijat. Apa? Lidah kita akan rasa, sekarang dah banyak lah, dia tak tahulah macam mana dia buat kan. Kan lidah kan kita makan banyak nenas kan rasa lidah kita akan ni kan. Pineapple is only fruit contains bromelain, mixture of enzyme that help to decompose uric acid crystal, can relieve pain related to gout. So siapa-siapa yang family yang ada gout tu cakap dia makanlah buah nenas. Okay, so next kita akan move to soft tissue tumor. Okay, soft tissue tumor 3 type. Not all are cancer. Benign, many benign tumor found. Usually kita jumpa yang benign lah soft tissue ni. And what benign means they are not cancer. Tumor cannot spread to other parts of body. Dia hanya kena kat situ je. Soft tissue ni tentu dia nerve, fat, tu adalah soft tissue. Dia kena area tu je. Dia jarang lah spread to other body. Okay, some soft tissue tumor behave in way between cancer and non-cancer. This called intermediate soft tissue tumor. Okay, soft tissue malignant is very rare. Yang carcinoma, yang malignant ni rare lah. Okay, kita lihat benign dulu, benign soft tissue tumor. Yang mana saya mention tadi, dia does not invade nearby tissue, hanya di kat situ je. Kita panggil in situ. Does not spread to other parts of body. Can be serious if they press on vital structure such as blood vessel or nerve. Example of benign soft tissue tumor adalah lymphomas, neurofibroma, and schwannomas. Nanti kita akan lihat apa tumor-tumor ni. Okay. Okay, lymphomas adalah dia daripada lump of fat, usually harmless, most common tumor to form beneath your skin, bawah kulit. Not clear for sure what causes them. Usually middle-aged men and women tend to get more. Biasanya orang yang berumur lah. Often appear after injury. Kalau injury apa-apa, ada lump fat dia boleh menyebabkan lymphomas. Symptom ni soft tissue tumor pun jarang-jarang lah sebenarnya. Compare to malignant tadi, carcinoma pun rare, benign pun rare, jarang-jarang lah jumpa. Okay, tengok symptom lymphomas, small soft lump, usually less than 2 inches. Don't normally hurt, tak sakit pun. Ni kat area, saya takut nak tengok lebih-lebih ni. Lidah lah. Lepas tu saya tak boleh jadi doktor, penakut. Okay, next. Neurofibroma. Okay, next adalah neurofibroma. Dia adalah nerve tumor. Nerve can develop within a major or minor nerve anywhere in body. Dekat mana-mana lah, minor or major nerve kan. Badan kita ada minor dengan major. Known cause appear in people genetic called neurofibromatosis type 1. Ni biasanya kita jumpa patient genetik lah yang ada type 1 ni. Okay.
Okay, nanti saya dah habislah lecture saya, 6 lecture tu. Minggu ni Khamis, saya takkan, maybe tak ada lab tak ada lab. Saya akan buat minggu hadapan kerana minggu ni banyak nak kena settlekan soalan exam you all lah, soalan exam. Eloklah minggu depan kita fokus kepada, and then lepas tu kita buat tutorial untuk semua topik lah. And then masa tu soalan exam pun dah complete lah harapan ni. Sekarang tengah discuss lagi, tengah waiting lagi. Lab pun sama, saya nak you all nak lab di Makmal ke nak online? Saya nak ikut you all lah. Kalau nak pergi lab, saya Makmal minggu depan saya insyaAllah kalau dapat lah saya akan cuba saya booking pass lah. Nanti you all decide lah nak lab Makmal ataupun untuk next week Khamis next week ataupun online. Saya okay je mana-mana. Tapi you all lah, sebab you all yang nak belajar, you all yang nak exam kan. Okay, apa lagi sebelum saya lupa, sebab sekarang pun saya tengah settlekan marking diploma. Ada 2 paper saya kena siapkan. Hari Ahad ni ada meeting pengesah markah. Jadi saya banyak minggu ni tak sempat saya untuk lab. Okay, so nanti lepas ni lah you all bagi tahu fikir dulu nak lab online ke face to face dalam lab. Okay, so symptom neurofibroma, experience pain or numbness, cuma press again nerve. Sebab dia nerve tadi kan, so kita akan sakit lah. Treatment surgery to remove the tumor, buat surgery, buang. Ni pun saya takut nak tengok, saya tak boleh tengok benda pelik-pelik ni, saya memang saya takkan tengok benda pelik-pelik ni. Jadi nerve tumor. Schwannomas, next adalah schwannomas, developed from a type of cell called Schwann cell. Most common type of schwannoma is vestibular schwannoma, yang dekat vestibular nerve pun dekat nerve. Rare cancer, sama rare but can lead to nerve damage and loss of muscle control. Symptom painless lung, kurang sesakit lah. Surgery, radiation therapy, stereotactic radiosurgery untuk schwannomas. Cancer of Schwann cell. Ni adalah di bahagian dalam mulut lah. Okay. Bawah lidah Okay, next kita akan lihat intermediate soft tissue tumor. Tadi benign, sekarang kita akan lihat intermediate antara benign dengan carcinoma. Dia ada intermediate. Okay, introduction, intermediate soft tissue tumor. Tumor kat soft tissue ni may grow or invade nearby tissue or an organ, but they tend not to not spread to other parts of body. Okay, intermediate ni dia ada agresif dengan rare lah ke other part. Itu kita akan ada tiga tumor kat sini. Yang pertama dermatofibrosarcoma, protuberance dengan fibromatosis, hemangioendothelioma. Berbelit-belit lidah saya nak sebut. Okay, ini adalah intermediate soft tissue tumor. Yang pertama dermatofibrosarcoma, protuberance, slow growing cancer sebab dia intermediate tadi, of the fibrous tissue under the skin, usually in the trunk or limb lah. Okay, grow nearby tissue but rare spread to distant site. Biasa kat situ je lah. And manifest as irregular red voilences plaque on the chest. Dekat bahagian dada ni nampak. Dada ni kita akan nampak macam merah macam ni lah. Okay, irregular, dia bentuk yang
ikut dia lah. Kadang bentuk tak regular lah. Bentuk macam ni berbeza lah seorang yang lain. Bawah skin kan, nanti doktor akan check lah apa yang doktor akan decide lah ni apa, cuma apa. Okey, ni derma tadi, derma fibrosarcoma tadi. Rise from dermis, dia dari dermis lah. Epidermis, dermis tu, and then invade deeper tissue. Dia akan masuklah dalam tisu iaitu fat, fascia, muscle and bone. Okay. Close view of dermatofibrosarcoma. Irregular surface, macam ni lah. Dia merah kat sini. Ada bentuk ni. Border with palpebral derma and subcutaneous induration. Okay. Bentuk dia macam ni lah. Dia merah-merah tepi dia. Okay. Next, fibromatosis. Okay. Overgrowth of derma and subcutaneous connective tissue develop tumor called fibromas. Cause of fibromatosis may be related to trauma, hormone factor, and genetic association. Ini adalah fibromatosis ataupun fibrous papulae. Nampak nampak overgrow derma ni dekat area tissue skin. Do not metastasize like malignant cancer but locally aggressive. Dia boleh jadi agresif. Kalau dia kena cepatlah. Tapi dia bukan yang dia tak pergi metastasi ke ada jaranglah tempat-tempat lain. Yang agresif ni maksudnya dia can grow quickly into large tumor. Daripada kecil dia boleh cepat je besar. And obstruct vital structure. Kalau dia dah kena tempat blood vessel, nerve and other organ tu, yang itulah sebabkan kita sakit lah. Superficial fibromatosis dekat tangan ni, ni palmar, plantar, inguinal fibromatosis have sometimes linked to certain disease. Kena check lah. Okay, kalau yang ada benda ni apa? Such as diabetes, liver disease and hypertension. Kadang kalau yang orang ada diabetes ni, tiba-tiba kita nampak ada overgrowth of kat skin ni. So kita kena check lah. Boleh nampak area-area tu. Okay, next adalah hemangioendothelioma, rare type of vascular tumor. Ni dekat jari, yang bawah ni dekat hidung. Vascular tumor affect epithelial cell, line the inside of blood vessel, common soft tissue tumor, commonly affect soft tissue, lung, liver, lung and bone. Because slow growing, yang ni slow growing, they can undetected for a long time before diagnosed. Dia slow. Jadi kita kadang-kadang kita biar je sebab tak tahu. Lama-lama tu baru kita perasan, benda ni dah teruk ni, barulah jumpa doktor. This give tumor spread to surrounding tissue. Daripada kecil jadi besar. Occur in the lump of young adult, greater occurrence in the lower limb. Biasanya kat tadilah, kepala kita, trunk penis ni. So kena check lah apa-apa yang related. This one adalah betul-betul soft tissue tumor yang ini dia kata classification of neoplasm of soft tissue like for other tumor not static. New aspect or interpretation once dia sangat WHO sendiri pun dia kata, saya baca dululah sebelum saya explain. Okay. Classification dia kata pengkelasan neoplasm of soft tissue ni sama seperti tumor yang lain, dia tak statik. Sebab kanser ni setiap masa dia sebab tu sampai sekarang kita tak boleh nak ubat kanser kan. Kita tak boleh ubat kanser. Sebab tu still lagi macam research pun sangat baguslah buat pasal kanser. Sebab dia satu sel tu individu berbeza, genetik, race, gender, age. Semua tu memainkan peranan dekat kanser. New aspect or interpretation once valid
satu-satu kita dah ambil implementation contoh tadi tu, satu kita dah sahkan, have to be taken into account and incorporated into clinical practice. Maksudnya kita kena banyaklah paper-paper yang ditulis lah banyak lah, medical banyak. Medical sebab tu medical, satu benda, satu patient pun dia boleh keluarkan paper supaya dia dia orang kata ditulis lah, dicatat lah, satu dunia boleh baca, oh kanser ni gini kat Malaysia. Jadi masing-masing akan sebagai panduan lah. Malaysia, Jepun, US, UK, different kan, Korea, banyak kan negara kan, Afrika, semua tu berbeza lah sebenarnya. Secara in detail lah. Kalau common ada general ialah sebab benda sel kan dalam badan melibatkan banyak benda. From time to time therefore becomes necessary to update the tumor classification. Sebab tu tumor classification WHO ni dia akan codekan tahun-tahun dia lah. Kalau contohnya breast cancer dia dah ada stages dia 1, 2, 3, 4. Dia codekan tahun ni dia buat. And then maybe a few years ada update lagi. Current situation dia akan update. Depends pada association dia. Dia ada buat mesyuarat lah untuk tetapkan. Kadang satu negara berbeza dengan negara yang lain bergantung kepada association dia lah. Tapi kita sebagai researcher boleh ambil mana-mana sebagai panduan lah. Yang penting benda tu telah valid lah, dikaji oleh beberapa profesor dan disahkan klinikal. Okay, so this was last done soft tissue tumor WHO in 2002. Okay, maybe saya lupa nak check yang latest, saya tak pasti ada ke tak yang terbaru. And then dia berbeza pula lah. Macam saya cakap tadi, ikut kepada cancer. Depend pada breast cancer, prostate cancer berbeza pula Cancer, breast cancer pun ada triple negative breast cancer, ada jenis-jenis spesifik lah. Awak tahu kan kanser ada beratus-ratus sebab ikut pada sel-sel yang sangat banyak dalam badan kita lah, yang sangat spesifik. Okay, soft tissue sarcoma can develop in soft tissue like fat muscle, nerve, fibrous tissue, blood vessel, deep skin. They can be found in any part of body. Macam tadi lah, ada liposarcoma di fat cell. Kalau osteobone, chondrosarcoma, cartilage, fibrosarcoma tadi, fibros, vascular, hemangioendothelial tu vascular kan. Ini adalah tempat-tempat dia lah, spesifik tadi. Most often start in arm or legs. It can also be found in the trunk, head and neck area, internal organ, area in back, abdomen, cavity, retroperitoneum dekat area ni. Sarcoma are not common tumor. Dia macam saya cakap awal-awal tadi, dia bukan common tumor. Sebab tu awak tak pernah dengar kan tumor ni semua kan, tak pernah dengar. Okay, kita lihat yang seterusnya. Angiosarcoma, malignant neoplasm in the vessel. Okay, kita tahu bila menyebabkan vessel, dia adalah malignant pula, dia akan show lah hemorrhage dengan necrosis. Nampak? Sekejap banyak cakap ni sekejap. Okay. Minum air sekejap. Angiosarcoma ni, neoplasm, malignant neoplasm in the vessel. Kita akan nampak show hemorrhage ni merah kan, pendarahan dengan necrosis. Tumor cell show increased nuclear to cytoplasm ratio, high mitotic activity. Kalau kita tengok dia punya histopatologi dia, kita akan nampak lah mitotic activity increase nuclear.
widely non-costly. Penyebab dia adalah lymphedema, swelling that generally occur one of your arm or leg. Oh, berlaku kat kepala pun boleh. Kat vessel vessel. Petang-petang ni, hari ni saya dari office, so memang tak dengar lah azan. Mesti you all tanya, kenapa doktor teruskan je? Pukul berapa dah sekarang ni? Kenapa saya teruskan kan saya bersiaran dari office hari ni sebab memang tak sempat nak ni. So saya harap laptop hari ni pun okey lah ni. Look, skin infection macam ni lah biru merah gini, soft lump audition. Okay, angiosarcoma. Biasanya dalam topik ni saya akan tanya lah contoh objektif lah. Kalau liposarcoma ni kanser fat cell ke, cartilage ke, bone ke, apa ke, memang vascular ke, dia area-area dia nama-nama. Tapi nanti kita akan buat tutorial lah. Okey, yang ni lah tadi multiple hemorrhage. Bila kita buat akan nampak lah hemorrhage merah semua. Nampak merah ni ada inflammation lah ni. Okey, black arrow ni, hemorrhage ni. Kan merah-merah ni perdarahan ni. And vasoformative lesion, spindle tumor cell, white arrow. Ni spindle tumor cell lah ni. So kita buat immunohistochemistry for the endothelial marker CD31 and CD34 were positive, demonstrate endothelial origin of neoplastic cell. Okay, dia positif lah. Okay, next adalah liposarcoma, rare type cancer in fat cell. Tadi macam dah ada ke? Tadi ada kan? Tak ada pun. Jadi lipomas. Dia ada yang ni yang sarcoma lah. Liposarcoma, rare in fat cell, occur in fat, most causes in muscle, in the abdomen. Treatment sama surgery to remove the cancer and then radiation may be used lah. No non-cause. Still lagi tak tahu kan. So still lagi cancer yang rare ni still lagi in research lah. Symptom liposarcoma very depend on the part of body pun sebab dia boleh ada kat mana-mana Liposarcoma arm and leg can cause, kalau kena kat kaki dengan tangan ni akan menyebabkan lump lah. Ada your skin, kata benjol, sakit, pain, swelling, weakness yang mana rasa tak bila melibatkan limb. Liposarcoma form in the abdomen can cause bahagian abdomen pula. Dia menyebabkan abdominal pain lah, abdominal swelling, feeling full soon when eating. Cepat je kenyang kalau ada liposarcoma ada bahagian abdomen. And then tapi menyebabkan constipation, sembelit, blood in stool. Okay. So lah simptom dia depend pada body. Next adalah fibrosarcoma, rare type of cancer, affect cell known as fibroblast. Fibroblast responsible for create fibrous tissue found throughout the body. Tendon, connect muscle tu pun are made up of fibrous tissue. Bila fibrosarcoma strike, the body fibroblast lose control and multiple excessive. Banyaklah. Kita tahu kan kanser ni, especially kalau yang fibrosarcoma ni dia adalah daripada fibroblast cell. Bila kanser ni dia akan overgrow lah. Overgrow yang sangat unlimited lah, yang sangat normal cell kan contohnya ada 10 normal cell. Tapi kalau yang cancer cell ni beribu-ribu, contoh macam tu lah grow dia. Dia grow dia tu sangat ni berlebihan lah.
Sebab tu jadi kanser, jadi besarlah kanser tumor ni, apa-apa semua berlebihan sel akan jadi swelling lah, bengkak lah contoh. Okey, yang ni kat tangan lah, tangan ni. Create fibrous tissue not supposed to be excessive quantity lah kan. Daripada normal tadi ada sikit, kemudian bila kanser dia banyak lah, sel tu bertambah banyak, overgrow dan jadi bengkak lah, besar lah. Sama lah kanser yang lain pun. Can spread throughout the body, sama. Kanser pun boleh spread to other body kalau dia dah masuk kat blood vessel. Risk factor for develop soft tissue sarcoma yang melibatkan fibrosarcoma akan menyebabkan weaken or damage limb system, radiation exposure. Kalau boleh juga dia buat radiation kanser yang lain. Kanser yang lain tapi lama-lama menyebabkan skin dia jadi skin cancer ataupun fibrosarcoma pula, fibroblast tadi. Itu pun boleh jadi juga. Ataupun dia ambil chemical exposure, chemical kerja kilang yang berbahaya lah. Okay, menyebabkan sel tu akan overproduction, genetik dia berubah. Dia awal macam tu, kanser. Sel tu dia akan berubah genetik slowly daripada mutation, first mutation, second mutation. Dia akan berubah bentuk daripada contohnya sel bentuk dia kan epithelium sel kita ada banyak bentuk kan. Bentuk, kalau you ingat lah yang kalau Dr. Fahmi, sekarang you agak tahun 2 kan tak belajar lagi. Dia ada sel kita ada bentuk squamous, bentuk leper ataupun bentuk cuboidal, bentuk cube, bentuk tall, columnar, depend pada tempat lah. Kalau lung kita kena halus lah, squamous supaya nak tapis udara. Kalau perut kita tu bentuk tall nak apa lagi, vagina pun nak ni ataupun semua organ kita berbeza and then bila dia berubah daripada normal tadi, dia berubah bentuk disebabkan oleh sesuatu trigger chemical ke radiation ke, dia akan berubah bentuk daripada squamous jadi cuboidal, dia akan berubah second mutation jadi dan berubah totally, sel tu akan banyak, dia akan menjadi tumor. Okay. Ni contohlah vinyl chloride arsenic dioxide. Kanser ni memang dia takes time lah, years to develop cancer. Some cancer syndrome caused by genetic lah, abnormalities. Okay. Dah habis pun.